Hi guys! I'm your bisdak girl nga naabot sa layong dapit sa Europa. For today's video, mo try ko og voice over, so if dili ka ganahan sa akong tingog, pahawa na kay basig maluba ko ning nasa tapad nako. Joke. For today's video guys, padulong mi sa Phantasialand. Located ni siya sa Brühl, Germany. So planado na ni siya nga laag. Kadaghan ng so-so. So planado ni siya nga laag for almost 2 months na. Finally, dili na drawing, na kulura na gayod. And naay rason nga nung nadili ni siya nga laag kay lagi school holiday last month dire sa mga estudyante. So given na gayud nga daghang tawo mudong didto, taas ang linya para sa mga rides. Pero wala ra gihapon ang wathuwat nga mahuman ang school holidays kay pag adto namo perting kadaghang tawo napay weather nga Ginoo ko arang inita. And so makita man ninyo no nga daghang kahoy dire mga green kaayo kay summer pa, pero next month September kay autumn na, change na og mga colors sa mga dahon dire, so mapuwa, yellow or orange na sila. So nice kaayo ang scenery day basta autumn, pero magkurog-kurog pud imong tanang bukog kay perting tugnawa. Summer pa dire pero usahay tugnaw kaayo, napay hangin nga patingipon nimo panhuton. So this time guys, padulong nami sa parking area. Makapungot mi nga moment kay lagi traffic kaayo, wala lang na videohan. So bintahaan ni nga time kay makanda-andar na mi og hinay. So makita ninyo nga daghang sakyanan na igikan sa France, Belgium, Netherlands, Luxembourg, na apay UK nga grabe long drive kaayo but ni go jud sila. So makita ninyo later nga nung tuyuonon gayud ni siya kay grabe katsada ni nga place. Since nag-video ko guys, virtual tour muna ko ani nga place. So, padulong nami sa parking area no, as what I said. And makita ninyo nga daghan sakyanan padung sa parking area. And tanan padulong na sa Phantasialand na ay traffic enforcer mangguro na iya. So, before mi muliko sa parking area no, makita ninyo daghang hotel, restaurant, I think naapod sila resort. And funny thing kaayo kay ilang parking area, mahal kaayo, 7 euro. I think that's 1,300 something in Philippine money. So, that's for the whole day anyway. Pero mahal gyapon na. So kaning makita ninyo kanina sa left side, hotel na siya, dako ng hotel. So kani Chinese restaurant kani. So it looks like a temple. Yeah, but it's a restaurant. So dool na may ani sa parking area. You can see parking area na siya. So bawal videohan. So kana na lang nga video. GGSS mga kayo day. Sige ba cute? Cute. Sorry guys, excuse my ugly face. Kamurag na bored ako ani nga time kay dugay mi kaayo makapark. Makapungot nang nasa unahan ng mga sakyanan kay dugay kaayo makapark. Ya kayo. So, just appreciate my ugly face guys. Just a moment of silence. I will be back. Bye. Verkauft ihm das Kleinkind dann letzten Endes doch nicht ab. Usually the Doch, cars are ich from denke schon, dass die meisten Leute, die auch gerade um 5 vor 9 irgendwie so halb irgendwie in ihrem, weiß ich nicht, Zimmer oder in der Küche oder im Abend. Ich hab mir fest vorgenommen, ich werde jetzt wach bis 14 Uhr, bis die Sendung geht, so lange bin ich am Start. Werde ich wach werden. Zusammen. So many cars already, and I think they're all going to the Phantasialand. Right. Hi, I'm back. So, himala ni kayo ning usano kay ni-appeal sa video. Hadlo kag kamera ning kagwangan ni. Balik kas bukid ron. So, hapit na mi maka-parking guys, no? Hapit na pero murag perting layo pa gayod. Kaya iya lang ang agi nang nasa unahan. Joke. So, guys, just a moment of silence. I will be back. Malibang sa ko. Bye. Hi guys, I'm back. Grabe to nga tubol. Uy, murag isa ka buwan wa kalibang. So guys, meron gikapoy na ko voice over. I didn't expect nga kapoy dahil sig voice over, no? So kanina video, marag taas-taas jud ni, marag 17 minutes. So paminaw lang mo, patience ha? Paminaw lang mo sa real audio ani nga video. Kaya marag gikapoy na ko katugo na sad ko, marag 11 PM na ron. So usahay kurug-kurug ang video kay gasigi man. Charot. Bitaw, sige kurug-kurug kay tugnaw kaayo na, init pero aghangin tugnaw kayo. So guys, enjoy watching. Good night. Bye.